राति पाई सकाळ हेले कि क्या काम धंदारे जीव हेले ए बुढ़ीटार एमतीका गाली गुलज एमतीका कथा किए जे शुण कहीं बुली बुढ़ीर बाड़ी पिजुली गछटी भारी बढ़िया पिजुली आ बुली बुढ़ी नीति कही हुए पिजुली केही भी खाइबनी मो कालिया खाइब हेले ए कथा को कहीं विश्वास करती समस्ते हसिकी मजारे उड़े दियंती। बुढ़ी ए कौन कहूँ कालिया पुणी पिजुली खाइब ता छड़ा प्रभु जगन्नाथ 60 फुट 56 भोग से सबको छाड़ी सी कौन बुली बुढ़ी पाखक आसबे ना तार पिजुली खाइबे एमती केते कौन कथा लोकों मन को तो आसे किंतु बुली बुढ़ी से सब को खातिर करेनी। गाँटा जाकर छोट ठारू भेंडा पर्यंत समस्ते बुली बुढ़ी सांगे लगे भारी भल पाती कहीं बुढ़ी गाली गुलज करे पिला माने सेमती दुगुने ही लगती। बुढ़ी मना करुथिबो एपटे गछ को टेका पकाती किए गछ को मांकड़ परिका चढ़ी जाए बुढ़ी सेमती राउ राउ हुए पिलांकर किसी फरक पड़ेनी। तापरे बुढ़ी जेतेबेले न पारे कांदी पकाए देखुच तो कालिया तू पाई मु पिजुली रखी हेले ए गाँव छुआ माने रखे दौना केमितिया छुआ के जानी सबतक चोरी नौ तू कौन आसबुनु ना पिजुली खाइबुनु। बुढ़ी जितेबाला एक कथा गछ को नहीं कहे पिला माने हसंती तांको सहित लोक माने मध्य की कथा हला भला बुढ़ीटा लोक संपुला एबे कौन गछ को कहलानी सतरे इटा पागलीटा लोकंकर एई कथारे बुढ़ी को सेदिन भारी बाधिला किछि कहि पारलानी क्या बुढ़ी लोक कली कजिया करी थकी गलानी कौन आउ कर किंतु मन भीतर भावुए सतरे कौन कालिया आसबनी। समस्ते तो बुढ़ीर कथा को हस मजारे उड़े दियंती केही भी बुझा चेष्टा करती बुढ़ी कौ कालिया कथा कहूँ। समय बीतीगला बुढ़ी मध्य घरे एथर पड़गला आउ चली बसी पारानी। एपटे गाँ लोक मैंने बड़ आश्चर्य हो गले अरे ए कौन बुढ़ी तो घरे पड़ जाइए ता छड़ा बाड़ी रे भल पिजुली मध्य होइछि हेले आम छुआ पिला माने आउ कहीं जाऊना से बाड़ी को कथा कौन कि गाँ गहली रे ए जो बुढ़ा बुढ़ी मानकर पिला मानक प्रति जो गाली गुलज छुआ मानक टिके भल लगे से मानक सहित लागिबा पई जेतेबेले बुढ़ी घरे पड़ जाइछि पिला मानक भल लागिलानी काहेकि के जानी भारी मन दुख होला आ पिजुली पई केही भी गलेनी पिजुली सेमती गछरे पाचु थाए बुढ़ी किंतु एपटे भावु थाए मो कालिया पई रखिथिबा पिजुली को से माने सबू खाइजिबे कौन आउ से खाइब भोकिला थिबो ना एते बाटू आसीबो हौ मो पाखरे पहुँचला परे मु निश्चय जीवी ता पई पिजुली तोली आनिबी मोर निज हाथ ताको खुआई देबी देखिबी मो पिजुली जमिति केही न चोरेइनी एमती भाविकी बुढ़ी ता घरे थाए से दिन 4टा बेल होता है सूर्यंकर बुड़ीबा आउ मात्र दिन 2 घड़ी थाए। गाँ दाण्ड पिला छुआ मैंने हो हल्ला कर खेलु था कौठु के जानी दले पिला बुढ़ी घर आड़ को धाइले बुढ़ी को माँ माँ कही तारी घर जाए बसीगले बुढ़ी से देखी भारी खुशी होगला से दिन हेले आश्चर्यर कथा जो बुढ़ी पिला देखिले संपी उठे गाली गुलज करे से दिन स्थिर निश्चल से मुँह को खाली भल भल कर चाहूए तांकरी भितरु कला मुचु मुचु पिलाटी कहला माँ आमको 2टा पिजुली देले हंतानी। बुढ़ी हसी दे कहला हाँ पिजुली देवी मो हाथ में खुआईदेवी तमें ये बसी था। बुढ़ी एतक कही धाईगला ता बाड़ी पटक पिजुली आने जेहेतु बुढ़ी बयसर अपराह्न आ चली बसी पार न था बाड़ीटे धरी ठुकुठुक हो चलीगला बारियाड़ पिजुली गछ को सेमती बल बल ही चाहिला मन को कौन के जानी भाविला कांदी पकेला से दिन पुणी चली आसला घर भीतर एथर पिला माने कहले माँ तू एठी बसी था आम जाऊचु पिजुली 2टा आनिबु। बुढ़ी किंतु कहला केही खाइबुनी सेठी मोरी पाखक आनिले मु तुमको काटिकी मो हाथ में खुआईदेवी। पिला माने बुढ़ीर कथा शुणी धाईगले गछ पाख
ମାଙ୍କଡ଼ ପରିକା ସମସ୍ତେ ଚଢ଼ିଗଲେ ଗଛ। ସମସ୍ତେ ହାତରେ କିଏ 2ଟା କିଏ 3ଟା ପିଜୁଳି ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ। ବୁଢ଼ୀ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପିଜୁଳି ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ବୁଢ଼ୀ ହାତରେ ପନିକି ଧରି ବସିଥାଏ। ପିଜୁଳି ତକ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନେଲା ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ପିଜୁଳି ତକ କାଟିନେଲା। ମିଠା ମିଠା ପିଜୁଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେଲା। କାହିଁକି କେଜାଣି ବୁଢ଼ୀକୁ ସେଦିନ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଖୁସିରେ ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ଝଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ ତା ସହିତ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଜୁଳି ଖାଇସାରିଲେ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବୁଢ଼ୀ କିନ୍ତୁ ନାଁ ପଚାରିଲା। କିଏ କହିଲା କାଳିଆ, କିଏ କହିଲା ବଳିଆ, କିଏ କେତେ କ'ଣ ନାଁ କହିଗଲେ। ବୁଢ଼ୀର କିଛି ବି ମନେ ରହିଲାନି। କେବଳ ମନେ ରହିଲା କାଳିଆ ନାଁଟା। ସିଏ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଥର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମେଲେଣି ମାଗି ଘରମୁହାଁ ହେଲେ। ହଁ, ଗଲାବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଣି କହିଲା, ନିଇତି ଆସିବ ତ? ପିଲାମାନେ କଥା ଦେଇଗଲେ, ହଁ ଲୋ ମା, ଆମେ ନିଇତି ଆସିବୁ ଏଇ ସମୟରେ ତୋ ହାତରୁ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ଗାଁ ଛୁଆମାନେ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀଟା ମନକୁ ମନ କଥା ହେଉଛି। ବାଡ଼ିରୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଜୁଳି ଆଣୁଛି, କାଟି ପକାଉଛି, ସବୁତକ କରୁଛି ଯେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗାଁରେ କୁହନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ। କେହି କେବେ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। କେତେବେଳେ ଯେ ଛୁଆମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ପିଜୁଳି ଖାଇ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ବୁଢ଼ୀର ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାନା। ବୁଢ଼ୀ ବୋଧେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଗଳି ହୋଇଗଲାଣି। ତାର ମୁଣ୍ଡ ଆଉ କାମ କରୁନି। କ'ଣ ଯେ ସେ କରୁଛି, ହେଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ବୁଢ଼ୀ ଯେ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି। ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଆଣି ବୁଢ଼ୀଠାରୁ ପିଜୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସେଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଥାଆନ୍ତି। ସେଦିନେ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଗାଁର କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ପଚାରନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। କାହାରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ହଁ, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀର ମନ ଜାଣି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବୁଢ଼ୀ ହାତରୁ ପିଜୁଳି ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ଜଣକ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଲୁଚିକି ଦେଖାଇଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏକାଥରକେ ଦଳ ହୋଇକି କିଛି ପିଲା ବୁଢ଼ୀ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଫେରିଲା ବେଳେ ହାତରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଜୁଳି ଧରି ହସି ହସିକା ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୁ। ତାପରେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ସତରେ ବୁଢ଼ୀଟା କେତେ ଭାଗ୍ୟବତୀ। ଆମେ ତାକୁ ପାଗଳି କହୁଛୁ, ଗାଳିଗଲୋଚ କରୁଛୁ। ଛାଡ଼, ଆମର ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ମଣିମା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବୁଢ଼ୀଟା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ। ତା ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛୁ। ତା ବାଡ଼ିରୁ ଚୋରି ଚାରା କରି ନେଇ ଯାଇଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଗାଳିଗଲୋଚ କରେ ସତ, ଆମେ କେଉଁ କମ୍ କି? ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ସାନ୍ତେ। ହେଲେ ଗୋସାଇଁ, ଏସବୁ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ବୁଢ଼ୀମାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି? ସାଧୁ ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ସବୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆସିଯାଏ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁମର ଭକ୍ତି, ତୁମର ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ହଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଭଲ ପାଏ, ସେ ତାଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବୁଢ଼ୀ ହସି ହସିକା ବିଦାୟ ନେଇଛି। ବୁଢ଼ୀରେ ତ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ବୁଢ଼ୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଯାଇଛି ସେଇ ବୋଲି ବୁଢ଼ୀ। ସତରେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ତାର, ଯାହାର ହାତରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ପିଜୁଳି ଖାଇଥିଲେ। ନମସ୍କାର, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।